شام بخیر بینندگان گرامی. نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی خبر را از استودیوی مرکزی تلویزیونی ورزش منظورتان می‌گردانیم. در استودیو پروینه اشورزاده. سراول توجه نمایید به سرخط خبرها. تاسکلاه بزرگ ونگر بدون جداکاران تاجیک برگزار می شود. چاره‌بینی فراجهانی لالیگای اسپانیا در شهر دوشنبه. قهرمان تاجیکستان آید به بسکتبال معین گردید. نتیجه های بازی های گروهی لیگ قهرمان های اروپا حیرت آور شدند. مانارینو، داویدویچ و زویرف رخصت دور چهارک نهایی ATP 250 را دریافت کردند. دبل بسکتبال بازان امریکایی تبار در جام اروپا. شرح پوره خبرها. مسابقه بین المللی جودو گراند سلم ونگریا که برگزاریش روزهای 23 و 25 اکتبر در شهر بوداپشت در نظر است، بدون ورزشکاران تاجیک صورت میگیرد. طوری در برنامه‌های قبلی اطلاع داده بودیم، تاجیکستان در این چاره‌بینی میبایست کرمانشاه استوپیریون در وزن 90 کیلو و سامان محمدبکov در وزن 73 کیلوگرم نمایندگی کند. اما کرمانشاه استوپیریون با سبب لغو پروازهای هوایی به مکان برگزاری مسابقه سفر کردن نتوانست. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 در مربی سامان محمدبکov به او نیز اجازه داده نشد تا در مسابقه اشتراک کند. همین طور اولین مسابقه اوید به جودو بعد از احیای رقابت‌ها در رشته جودو به اشتراک پهلوانان از تاجیکستان صورت میگیرد. طبق معلومات سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گراند سلم بوداپشت 459 ورزشکار از 69 دولت دنیا برای دریافت رخصت‌های المپی اشتراک خواهند کرد. مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش بیشتر از 2 سال است که با یکی از لیگ‌های فوتبال معروف اروپایی لالیگا همکاری‌های متقابلا سودمند را به راه مانده است. در این زمینه جانب‌ها یکچند لایحه‌های بزرگ را پیاده می‌کنند که یکی از آنها ترغیب فوتبال اسپانیا در تاجیکستان میباشد. اقدام نوبتی لالیگا در دوشنبه این تشکیل نمودن راهروی سرخ با رمزهای مخصوص و پخش زنده بازی ال کلاسیکو توسط اکران‌های کلان میباشد که مخلصان دسته‌های ابرقدرت بارسلونا و ریال مادرید را گردی هم می آورد. یکی از جالبترین رقابت‌های سیاره بازی بارسلونا و ریال مادرید که ال کلاسیکو نام برده می شود به حساب می رود. در این رقابت جهان با 2 قسم جدا می شود. سال روان لالیگا اسپانیا برای معرفی نمودن این رقابت جالب 7 شهر دنیا از قبیل سیدنی استرالیا، نیویورک امریکا، تاج محل هندوستان، کارتاخنا کلمبیا، داکار سنگال و یکی از زیباترین شهرهای آسیای میانه دوشنبه تاجیکستان را انتخاب کرد. در چارچوب این اقدام 21 اکتبر در دوشنبه یک راهروی سرخی درازیش 100 متر را تشکیل می‌دهد با رمزهای بازی سال برای جلب مخلصان تشکیل نمود. تمام مخلصان و هواداران فوتبال کشور می توانند از نزدیک با رمزهای دسته دوست داشته خود عکس بگیرند و جام لالیگا را از نزدیک ببینند. نوارها از برگزاری این اقدام در دوشنبه و دیگر شهرها 24 اکتبر در اسپانیا و سامانه‌های لالیگا انتشار می‌گردد. همکنون ما در 90مین سالگرد تشکیلیابی لالیگا قرار داریم و مدت‌ها در فکر آن بودیم که چگونه میتوان به مخلصان لالیگا رابطه بهتر برقرار کرد. شهر دوشنبه هم برای برگزاری این چاره‌بینی بین‌المللی انتخاب شد و ما جام و رمز و نشان‌های رسمی لالیگا را اینجا نصب کردیم و از مخلصان دعوت می‌کنیم به این چاره‌بینی جهانی بپیوندند. همچنین در استقلال بر روز شنبه ما تماشای ال کلاسیکو را تشکیل می‌نماییم و به همین طریق جام جهانی را اطراف ال کلاسیکو جمع می‌نماییم. شهر دوشنبه جزء از این چاره‌بینی جهانی خواهد بود. تصمیم گرفته بودیم سفیران لالیگا از جمله مندیتا، لوئیس گارسیا و یا پویول را بیاوریم، اما پاندمی به این برنامه‌ها خلل وارد کرد و سفیران لالیگا نمی‌توانند از اسپانیا بیرون روند. به هر حال ما نقشه آوردن بازیگران مشهور لالیگا را به تاجیکستان داریم و به امید روزهایی هستیم که کووید 19 برطرف شود. محمد جان شریفов یکی از مخلصان اشدی بارسلونا است. او چون در شبکه‌های اجتماعی از این نمایش خبردار شد، پیراهن دسته دوست داشته خود را به بر نموده برای عکسگیری در نزد رمزهای ال کلاسیکو به نزد کاخ نوروز آمد. من خیلی خرسند هستم که جام لالیگا به تاجیکستان آمد. هنگام شنیدن این خبر ما زود به این طرف دویده آمدیم
ва пироҳани барселонаро ба бар кардам ва хеле хурсанд ҳастам ҳамчун мухлиси барселона ки мо метавонем аз наздик ҷомро бубинем, биқапем ва ҳамроҳии ҷом сурат гирем. Ин хеле хушнудии калон аст. Умедвор ҳастам ки дар оянда кумитаи тадорукот бозингарони дӯстдоштаи моро аз дастаи барселона ба тоҷикистон меоранд, ба маркази пойтахти мо меоранд ва аз наздик онҳоро мебинем, бо онҳо акс мегирем, аксҳои хотиравӣ. ба иқрори намояндаи ла лига ин охири кор нест ва мо дар ояндаи наздик дар душанбе чунин чорабиниҳоро доир мекунем. мо аз ҳамкорӣ бо телевизиони варзиш шодем ва аз он меболем ки дар кишвари шумо хурду калон ба бозиҳои Испания таваҷҷӯҳ доранд. ҳамчунин мо нақша дорем ки пас аз бартараф гардидани COVID-19 як қатор чеҳраҳои саршиноси ла лигаро ба душанбе орем. баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ метавонад зебогии душанбешаҳрро ба ҷаҳониён нишон диҳад ва таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷиро ба кишвари мо боз ҳам зиёд намояд. аз 24 то 26 октябр дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба таеквондо ВТФ байни ҷавонони соли таваллудашон 2003-2005, мусобиқаи кушоди Федератсияи таеквондо ВТФи ҷумҳурии Тоҷикистон ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба таеквондо ВТФ байни наврасони соли таваллудашон 2009-2013 бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор мегарданд. мақсад аз баргузор кардани мусобиқаҳо муайян кардани беҳтарин варзишгарон ва ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш, хусусан намуди олимпии таеквондо ба ҳисоб меравад. давоми 4 рӯз дар шаҳри Душанбе беҳтарин дастаҳои баскетбол барои унвони қаҳрамони Тоҷикистон талош карданд. ҳайати эҷодии телевизиони варзиш аз охирин рӯзи ин рақобатҳо гузорише таҳия карданд ки манзуратон мегардонем. ҷиҳати иштирок дар чемпионати Тоҷикистон оид ба баскетбол беҳтарин дастаҳои шаҳри Душанбе, вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар пойтахти кишвар ба ҳам омаданд. рақобатҳо дар мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри Душанбе баргузор шуда, тибқи системаи даврӣ сурат гирифт. дар марҳилаи ниҳоии мусобиқа 5 дастаи бартари вилоятҳои кишвар ба шаҳри Душанбе аз ҷумла Душанбе 1 ва Душанбе 2, аз пойтахти кишвар Хатлон 2 аз вилояти Хатлон, Бадахшон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дастаи Суғд аз вилояти Суғд иштирок доштанд ва барои мақомҳои ифтихорӣ нерӯ санҷиданд. масъулони мусобиқа иброз доштанд иштирокчиёни ин рақобатҳои ҷумҳуриявӣ имсол омодагии беҳтар доштанд ва сатҳи касбияшон низ фарқкунанда буд. ман ҳамчун сардовар ҳамаи бозиҳоро тамошо кардам ва ҳамеро гуфтаниам ки сатҳи бозии варзишгарон оид ба намуди баскетбол нисбати солҳои пеш дар як сатҳи баланд қарор дорад. чунки аз тамошои бозиҳо маълум мешавад ки варзишгарон ба чемпионати имсола хуб тайёрӣ диданд ва дар сатҳи касбияшон хеле баланд мебошад. охирин бозии сурат гирифта дар чемпионати ҷумҳуриявӣ миёни дастаҳои Душанбе 1 ва Суғд баргузор шуда баскетболбозони пойтахт дар ҳамаи чорякҳо беҳтар амал карданд ва тавонистанд дар ниҳоят бо ҳисоби калони 104-64 дастаи Суғдро мағлуб намоянд. ҳамин тавр пас аз 4 даври рақобатҳои сурат гирифта ҷоизадорони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баскетбол муайян гардиданд. тибқи имтиёзҳои ба даст оварда дастаи Душанбе 1 бо бештарин имтиёз ғолиби мусобиқа гардида унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ба худ ихтисос дод. дар анҷоми мусобиқа масъулони марбута ғолиб ва ҷоизадоронро табрик гуфта медалу ифтихорномаҳоро тақдими онҳо карданд. дастаи Душанбе 1 унвони қаҳрамони Тоҷикистон ва нишони тиллои ин мусобиқотро аз они худ карданд. дар зинаи дуюм тими Хатлон 2 қарор гирифта соҳиби нишонҳои нуқрагини мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гардиданд. ва ниҳоятан зинаи сеюм мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба баскетбол насиби баскетболбозони бадахшонӣ гардид ва аз дасти масъулини баргузории мусобиқа ва масъулони варзишии кишвар нишонҳо ва ифтихорномаҳои худро дарёфт карданд. Это мое второе чемпионство. Точнее, первый раз было в Кулябе, это в 2017 году. Заняли 3-е место. В этот раз вот 1-е место. Хочу продолжать также в будущем. Больше всего понравилась игра Хатлона и Памира. Они более сыгранные были, то есть распасовка, забивали мячи трехочковые, все и так далее.